Amay San Tarong Elementary School, sa iya man na hindi magpaperde. Maayo gid nga maestro, sa maestra kag maestro, sa sining nga bulutuan. The best, palakpakan, Sir Rene Solis. Suman sa aton Public School District Supervisor, maayo man sa serbisyo kag the best, palakpakan naton Ma'am Lenny Chavez. Sugiran ko kamo sa isa ka putang nga nanabo sa akon nga nangayari ako sa siling nga kagabiho. Buhay gamay music. Music gamay lang sa tao na gamay lang music. Itaas kayong music. Sugiran ko kamo kung nangayari ako diri sa inyong matubangan. Isa sinasad ko kahapon, mainit, mapaan ang panahon. Gani nagsiling ako sa akon nga tiayon. Ma'am Jenny, pwede mo ba na akong iharan sa watermelon? Muli na ka muli. Samtang akong nagkaon sa amon nga balkon, may alibamba na ako nga nagsampok sa akon. Santong matinigon nagbatsyag sang kagugma. Abi ngakon kung may patunda na mahanabo sa pamilya nakon. Sang buot ko ang alibamba nga naputon, inyang naglupad kag naghapon sa magapa nga dahon. May katananhagaan nga napabo nga ang mga dahon nga berde nagkalalaya sa tumatinigon, nagkalatatak sa latagon, kag ang masunod nga hitabo nagpakugmat sa akon. Daw may mga buot ang laya nga dahon, nagliho kag naglihon sa mga punulungon. Sang akon ini nga basahon ni SP Genesis Gesto, ikaw may obligasyon magkadto ka sa barangay Tarong sa ilang nga gym agud pasigunggan kag dayawon ang mga hara, Rayna Prinsipe kag prinsesa sa King of King and Queen of Hearts 2026 nga koronasyon. Ang sunod nga lagda nga ako natandaan sa santong atagna ang nag-imbitar sa akon ang mapisan ni SPTA President atong palakpakan Jonah Banduho sa Silinga. Inarason nga amari ako sa inyo atubang sa Silinga Tingon tungod kaina ini akon lang obserbasyon sa nasiling ko na one of the best na celebration sa mga eskwelahan nga ako nakatuan sa mga panahon. Ako nakita ng matahong na ginharian na ginapanagiyahan ni Hari John Rob na hauna, kaupod sa matahong nga Rayna Queen Gracel na hauna. Ako nakitaan samtang nagakadto sa tunga kag nagalakad sining red carpet sa tunga ang mga jutay nga kabataan tuman sa ila ka tino pero subong daw kasi nga karandagan. Tulong ka kay wala na sa mga pulungkuan ang iba no daw jutay nga sigli niya perkan pa isa pamatsyag ko hindi magpapitin na overdose ina sa pag-inom sa siling nga vitamin. Grabe hyper. Pero ang dili sa pihan baw mga mabuot sila daw mga yang celebrity ang ayang mag-endorser sa Chicken Joy nga Jollibee. Ang palakpakan nato ni -5 ka mo ha. Abang sa silingatan na tugutin ninyo ko sa pagtaklad sa inyong karinano hari ni John Rob na hauna. Sa inyong mahal nga Rayna Gracel na hauna, agad pasidunggan ang mga prinsipe kag prinsesa. Ilabi na ang matahong naton nga Rayna nga ara siya ulo gintungtong ang korona. Kag sa mahal nga hari nga sa silitak na nagagahom sa tupos nga karitaan sa sining na palasyo. Sa aton, una nga pares ang prinsipe kada prinsesa. Ang panangin sa muong niya. Panulo ko sa imo kamahalan daw bulak ikaw sang rosa. Bisan sino nga soltero sa imo luyang magatangla. O kana
Mariano. Kagang mahal nga prinsipe, tuman ka ngayon daw si Tony Pangilinan. Pakagwapo mga prinsipe. Hari pa ginapamagaliton sa aton nga nawala. Panuno ko sa ikaduwa ng prinsipe kag prinsesa. Ang imo ginasuksok kamahalan, bayhon sang bayong maglo. Panuno ko sa imo daw bulang, ikaw sang leryo. Ang leryo nagatubo sa lamawan. Sa nagwa kag nagbuskag ang bulang ko kamahalan. Ako nakita ang katahong nga imo na ampon. Nga ikaw, nagayuho sa imo tuan. Panuno ko sa imo nga duwa daw bagtaw nga artista man sa telenovela. Ang kaslim mo daw iyan Kinchu. Kagaman nga prinsipe daw si Paulo Abilino. Alatan sila nga duwa. Apang ang pinakamatahong nga pares kag tinuga sa siningatak na amo ang atong mahal na hari kag mahal nga reyna. Panuno ko sa imo kamahalan daw pinasay ikaw nga orchid. Bisan sino nga soltero ang maglabay liwat sa imo magabalikid. Panuno ko sa imo daw isa ka manahalon nga butang sa amon. Daw ikaw isa ka latest edition sa manahalon nga cellphone nga iPhone. Kung ikaw mabiling sa puloy anamon, ikaw akong liwat pagapulion kag balikon. Waon agod nga akong kalipay mangindalayon. Daw isa ikaw ka panagwaon sa matahong nga television. Look at it now, they have your full attention. Panuno ko sa imo kamahalan, daw goddess of beauty. Daw siya si Venus sa ilong nga matanos. Ang ila nga kaputi, daw bantog nga celebrity. Makasilingan ko sa iya nga mga kilay, daw iya sa pulis nga si Punggay. Daw sa batang niyapo, kagang mahal nga hari nga tuman ka isganan. Makaulumon, daw si Tanggol. Daw si Coco Martin na imo nga forma, mahal nga hari. Panuno ko sa imo, isa ka isganan. Magapakitbato sa imo ginharian. Ikaw ang magaprotektar sa aton hara sa bilog nga kalibutan. Ilagay na